Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is me, Lizelle. So guys, ito guys, itong nails ko guys. Bagong nails ko guys, nagpagawa ako. Tingnan niyo. Ang laki guys. Pick nga ako oh. Hala. So guys, yan guys. Okay guys. Okay na. Joke lang guys. Thickness to guys. Parang papel lang. Papel lang to guys. Papel lang to guys. So guys, ngayon guys, mag-vlog na tayo. Ganda. Ito pala, hashtag. Ay, ito pala, hashtag. Siya. Yan, may signal ba? Ito ka. Against the light to ni sa motok pag itom. Against the light ni sa motok pag itom. Puti sa ko. Ito na puti ako guys, against the light lang. Hindi ako makita. Ito minakong. Pero pag dili against the light guys, makita niyo personal ko na skin. Puti guys, walang lapok. Lapok sina color puti. Parang itong kulay oh, ganito lang. Ito, kaso lang against the light. Lapok siya guys. Lapok yung skin ko. Oh, against the light gayud. Tilala. Di ba puti ako? Oh, against the light lang. Okay. So, ginanito ko lang yung ginanito ko lang guys. So, parang ginanito ko lang guys. Ano ba? Ginanito ko lang pag hawak guys para makita niyo guys. Ginanito ko lang. Vlog sa uda ko. Ako gani kuan YouTuber ko 2 days da 400 na. Ano? Subscribers. Wow. Lagi anis. TikTok? Dili, YouTube. May subscriber ba na kuan sa TikTok? Follower. Oh, di ba? Ako subscriber. Bye.